Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Syukur. Alhamdulillah, we have a few questions lah, yang agak sangat relatable lah untuk masa sekarang ni. Iaitu kita semua tahu dalam Islam suruh lower our gaze, kan? Tundukkan pandangan. Tapi dalam dunia sekarang ni, katakan sebab kita memang tak boleh elak kat Malaysia especially, tak boleh nak elak kita berinteraksi lelaki perempuan, kan? Macam mana kita nak handle tu, Ustaz? Macam mana kita nak tetapkan masih dengan tundukkan pandangan kita tu dalam dunia sekarang ni? Alhamdulillah, kalau kita lihat kepada waqi' hakikatnya, masyarakatnya, bukan benda itu baru. Sebab itu datangnya hukum itu. Artinya sebelum kita, awal-awal Islam sudah ada. Zaman jahiliah dulu memang pakaian wanita lagi teruk. Bukan. Terdedah sini, terdedah sana. Bukan. Yang datangnya Islam menganjurkan supaya kita lelaki dan juga wanita ada sikap perasaan malu. Dia puncak daripada perasaan malu. Sebab itu Nabi bersabda, "Iza lam tastahi fasna' lima syai'." Bila manusia sudah tak ada malu dan segan silu, dia buat apa yang dia suka. Dia pakai apa yang dia suka. So bila suasana begini, kalau kita dulu tak ada agama, kita pandang saja normal, bukan. Sampai negeri barat ada satu kawasan yang masuk pantai memang begitu. Di Jepun contohnya ada kawasan tertentu you masuk saja tempat dia punya mandi dia memang zero pakaian. Memang back to nature yang orang kata. Back to basic. Bukan budak-budak saja. Bapa budak pun macam tu, mak budak pun macam tu. Kita pun terkejut kalau kita yang tak biasa. Bagaimana ni? Tak ada normal to them. Itu memang kalau ikut sebelum agama, semua orang akan ikut kebiasaan masing-masing. Agama datang untuk mencantikkan akhlak kita, mencantikkan pakaian kita supaya tutup bukan hanya tutup daripada isi kita terdedah, bukan, tetapi sampai kepada bentuk kita terdedah. Tapi you tak boleh lari. Hanya yang Allah perintah lower your gaze for male and female is the same. Bila you pandang, you nampak aurat orang. Cepat-cepat you rendahkan pandangan kamu. Bukan terus akhirnya you langgar dia lagi susah. You kena alert about the environment. Hanya you jangan keep on staring. Like you admire dia punya pendedahan. Jangan sampai peringkat itu. Nanti orang suka dedah lagi. Setengah orang, biar dia terdedah, kita tak kisah. Dia pun rasa macam, they don't look at me. Macam korang seksi dia kata. Dia buat lagi seksi lagi. We don't care. Because I'm not here for that. So sometimes you have to be very careful. The reason untuk lower gate is to safeguard our iman. Supaya kita jangan terdedah dengan godaan itu. Dan ini paling afdal actually. You must didik daripada kecil. Supaya anak perempuan kita ada perasaan malu. Anak laki ada perasaan malu. Sebab itu agama Islam dari awal dia didik. Antara mak bapak dengan anak pun ada batasannya. When you reach certain age, sudah ada batasan-batasannya. That all is to protect kita dari buat sesuatu yang tak sepatut berlaku. Kita mungkin baik. Contohnya seorang wanita mungkin dia dedahkan auratnya, bukan niat tak elok. Dia untuk itu badan dia, itu dia normal. Tapi invite, sending the wrong message across to the other party. Akhirnya orang itu tak dapat kawal perasaannya. Dia boleh mengganggu keselamatan perempuan itu. They may attack her. They may just come after you. Akhirnya you pun terkejut. Tapi you lupa. Because you are not careful with your dressing. You don't have to. Fitrah manusia, when you are baby,
you pakai pakaian ikut baby size. Bukan. When you are 1 years old, you tukar pakaian lagi ikut size badan you. Sepatutnya dia begitu fitrahnya. Tapi terbalik pula manusia. Bila dia dah semakin dewasa, pakaian semakin pendek. Because they have the wrong value. So the whole concept of lower your gaze is to protect your right and my right. Your feeling, my feeling. Your dignity, my dignity. Itulah cara Islam suruh kita lower your gaze for a reason. So kadang sebab tu pandang sekali is okay. Kalau nampak dia terlalu terendah, you just have to control your feeling.